Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo elle sera consacrée à l'explication ديال النوع الثاني d'amortissement. كيف ما كتعرفوا كيف ما شفنا في الفيديو اللي قبل كاينين جوج ديال الانواع ديال l'amortissement. كاين l'amortissement linéaire او l'amortissement constant وكاين l'amortissement dégressif. Alors بالنسبه لهاد لا فيديو غادي نهضروا على l'amortissement dégressif وكيفاش كيتحسب وكيفاش كنديتيرمينيو surtout le taux dégressif. Alors كيف ما شفنا في لي فيديو اللي قبل le taux d'amortissement constant كيساوي لنا 100 مقسومه على la durée de vie. Par contre, le taux d'amortissement dégressif ما كيطبقش عليه هاد القاعده. Le taux d'amortissement dégressif كيساوي ليا le taux d'amortissement constant مضروبه في واحد لو كويفيسيون. هاد لو كويفيسيون كيفاش كنديتيرمينيوه en fonction de la durée de vie ديال l'immobilisation اللي عندنا. كيف ما كتشوفوا في هاد لو طابلو كاين ثلاثه ديال لي كويفيسيون. Alors, فاش كتكون لا durée de vie ديال لي موبيليزاسيون ما بين 3 سنين حتى ل 4 سنين كيكون لو كويفيسيون هو 1.5. سيتادير كو فاش كنبغي انايا نحسب لو طو ديغريسيف ديالي كناخذ لو طو كونستان كنضربو في هاد 1.5. فاش كتكون لا durée de vie entre 5 ans et 6 ans يعني كتساوي 5 سنين اولا 6 سنين اولا 5 سنين وشي شهور ايتترا المهم ما بين 5 سنين وما بين حتى 6 سنين لو كويفيسيون اللي كنابليكيو هو جوج. فاش كتكون لا durée de vie اكثر من 6 سنين يعني من 7 سنين للفوق 7 سنين 7 سنين وشهورات 8 سنين 9 سنين ايتترا كيكون لو كويفيسيون كيساوي 3. دونك كيف ما شفنا قبل le taux d'amortissement constant qui s'appelle 100 مقسومة على la durée de vie. Par contre, d'abord le taux d'amortissement dégressif دائما كناخذوا le taux constant اللي عندنا وكنضربوه في le coefficient اللي غيخص يتضرب فيه en fonction de la durée de vie de l'immobilisation اللي عندنا. Alors باش تفهموا اكثر غادي ناخذوا واحد l'exemple. Alors, soit une machine acquise par l'entreprise X le 1-1-2019 au prix hors taxe de 300,000 dirhams. La durée de vie probable de cette machine est de 5 ans. Le travail à faire, calculer le taux d'amortissement dégressif et par la suite calculer l'annuité dégressive au 31-12-2019. Alors, c'est simple. Alors كيف ما ديما تنقول لكم ملي تقراو شي انونسي استخلصوا لي زيليمون دو باز ولا هما اللي كنسميو لي زيليمون دو كالكول اللي غتحتاجوهم في لي كالكول ديالكم حطوهم قدامكم وعاد بداو كتجاوبوا على لي كيسيون. الوغ نعاودوا القراءه. الوغ سوا اون ماشين هنا غنحبس وغادي نقول بلي عندي اون immobilisation corporelle c'est une machine acquise par l'entreprise X le 1-1-2019. هاد لو 1-1-2019 هي لا دات دونطري فوقاش هاد لا ماشين دخلت عندي انايا للبيلون au prix hors taxe de 300,000 dirhams. يعني la valeur d'entrée ou ما يسمى بلا valeur d'origine de la machine est 300,000 dirhams. La durée de vie probable de cette machine est de 5 ans. Donc la durée de vie de la machine هي 5 سنين. Très bien. Alors, شنو كيقول لنا أول سؤال؟ Calculer le taux d'amortissement dégressif. Alors, شفنا بلي le taux d'amortissement dégressif كيساوي le taux d'amortissement constant مضروبه في le coefficient. Donc اول حاجه غادي نديتيرميني le taux d'amortissement constant. عارفين بلي le taux d'amortissement constant كيساوي 100 مقسومه على la durée de vie. عندنا la durée de vie اللي هي 5 سنين. Donc غناخدو 100 divisé par 5 يعني بلي le taux d'amortissement constant c'est 20%. Très bien. اشنو قلنا le coefficient اللي غادي نابليكيوه كنابليكيوه ولا كنديتيرمينيوه en fonction de la durée de vie. عندنا la durée de vie في هاد l'exercice هي 5 سنين. وإلا جيتو للطابلو اللي قبل فاش كتكون لا durée de vie ما بين 5 سنين و 6 سنين كيكون لو كويفيسيون هو جوج. دونك باش نحسب لو طو d'amortissement dégressif غناخد لو طو d'amortissement constant اللي هو 20% غنضربو في لو كويفيسيون هو اللي هو جوج غيعطيني 40%. يعني لو طو d'amortissement dégressif ديالي هو 40%. Alors pour la deuxième question اللي هي calculer l'annuité dégressive au 31-12-2019. Alors la formule ديال l'annuité dégressive بحال la formule ديال l'annuité constante. C'est la valeur d'entrée مضروبة fois le taux مضروبة fois m sur 12. m هي le temps d'usage شحال خدمات ليا شحال بقات عندي هذيك l'immobilisation في هذاك العام. Alors شنو هي la valeur d'entrée ديالي هي 300,000. شحال لو طو سي 40%. دابا انا بغيت نحسب لانويتي ديغريسيف يعني غنابليكي ليها ان طو كي ديغريسيف واللي هو حسبناه تو طالور اللي هو دو 40%. دونك غنابليكي ليها لو طو ديال 40%. و ام فوقاش دخلت لا ماشين دخلت ليا في لو 1
في شهر واحد دخلت ليا 2019. واش بعتها في العام ولا عطيتها لشي حد؟ يعني واش خرجتها من لاكتيف من البيلون؟ لا، بقات. دونك خدمت ليا 12 شهر في 2019، معنيتها بلي ان كتساوي ليا 12. دونك 12 sur 12 سي 1. دونك لامورتيسمون ولا لانويتي ديغريسيف تساوي 300,000 في 40% في واحد اللي هي 120,000. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان هاد l'amortissement dégressif. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les partager في un commentaire.